Kinsa bay magdahom nga naing ani nga beach diri sa Lagindingan. For only 30 pesos nga environmental fee, ma-feel na nimo ang Boracay, Palawan tungod sa katinaw sa tubig. Pagkapatsada na lang gyud diring dapit ang mga koys ug mads ug isa ni sa pinakatin-aw ug pinakalimpyo nga liguanan diri sa Misamis Oriental. And besides that, budget friendly pa jud kaayo ug makaanhi ka diri, sure jud na ma-relax, ma-amaze ug malimtan nimo imong problema ug stress. Mao jud ning lugar ang para sa imuha kung gusto kag dagat nga view, relaxation at the same time mura na kag nakabakasyon sa lain nga lugar. Bit-bit lang kag camping chair, camping tent, goods na kay ang tanan. Kining lugar ang mga koys ug mads around 30 to 40 minutes drive from Cagayan de Oro City, and besides that dili sad mo mabalaka kay kilid lang jud ni siya sa dalan kung mopadulong kag barangay Tubahon, Lagindingan, Misamis Oriental. Doon na po kayo siya sa Lagindingan Airport. Maudi ay niyang isa sa pinakasikat na tourist destination diri sa Misamis Oriental, ang Bucara Beach. Diri sa Barangay Muog, Lagindingan, Misamis Oriental. Naasad mo'y kauban nga mga bata ug senior citizen, naasad sila'y cottage for 500 pesos. Dako na kay sa tanan kalibutan. Ug pahinumdum lang dayon mga koys ug mads nga dili nato basta-basta ilabay ang atong mga basura para mapabilin ang kanindot sa atong kinaiyahan. Magpadagat o mag-relax, consider this place mga kuys ug mads, Bucara Beach, diri sa Barangay Muog, Lagindingan, Misamis Oriental. Salamat sa pagtanaw and ayaw mo kalimot pag-follow sa page para sa mga sunod pang mga videos.